أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ne bade groupe Fatmatou Zahra kan baga na lame bagaw ana sinsin baga na kokoro don baga na la pasa bagaw nga fori baw bela jelenye antle na herela ala kan shi herela ame duwa ko ye chugo ame duwa nyini aw fana fete ala kan ni savaba be antena fako ame ni foyoro chaya halisa ani aw balma muso de do ani aw demso ani aw koromso do dogoni do wode Malimatu Fatmata Tarawele anye groupe sigi dine deme min kama ka sigi dine la familiali de kama halisa ambo ode kono masan kabo na sekoro tale na ledo kaka kurane kono kanga to ka nyogo hakilila jigi ko hakilila jigi de mumuni nafa ambo hakilila jigi de la ne bado anga hakilila jigi abe yoro jimende kan sisa anga walanda halisa abe seli kofe dugaw de ka odo antunye flawa saba ɲɔgɔn ta la amena ato tugala ango ni ye salamu bla ka bɔ seli la idanye fɔlɔ bɛ kɛ fɛn jumɛn ye astagfirullah 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 siɲɛ saba i bɛ sɔrɔ k'a fɔ allahu akbaru allahu akbaru allahu akbaru siɲɛ saba i bɛ sɔrɔ k'a fɔ la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ibo foshiya saba ibi sura fa allahumma anta salam wa minka salam wa ilayka yaudu salam tabarakta wa ta'alaita ya zal jalali wal ikrami ibo foshiya kile anko o yɔrɔ la n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko seli bɛ minɛ de seli koɲɛw dɔnni kama ko tuma ko mana caya seli kɔnɔ ka tɛmɛ seli ko miiri ni ala ko miiri kan ala ko ale bɛ ban seli la kira ko sallallahu alaihi wasallam ko nka ko n'i ye nin fɔ siɲɛ kelen k'a ɲɛ seli kɔfɛ nin dugawu in kɔsɔn ala ko a ye seli minɛ kira ko tɛ sallallahu alaihi wasallam an ko fana ko seli kɔfɛ dugawu ka ca ko wa k'a bɛɛ n'a pilasi don wa si tɛ si pilasi ta an filɛ ka nin min fɔ nin sisan n'i y'o fɔ k'o da seli kan seli koɲɛw dɔnnen kɔfɛ ni ala bɛna ban seli la ko barisa e ka miiri cɛra seli kɔnɔ ka tɛmɛ ala ko miiri ni seli ko miiri ka ko ala bɛ ban seli la ala ko n'i ye nin fɔ ka ɲɛ siɲɛ kelen ko nin kɔsɔn k'ala ye seli minɛ an y'o fɔ ka tɛmɛ an ko tugun fana ko kaburu kɔnɔ ɲininkali kira ko tɛ sallallahu alaihi wasallam ko ɲininkali bɛ daminɛ alikaburu kɔnɔ ko ni mɔgɔ min ka alikaburu kɔnɔna nɔgɔyara fɛn min bɛ kaburu kɔfɛ o ka nɔgɔn ni kaburu kɔnɔna ye ko nka ni mɔgɔ min ka kaburu kɔnɔna gɛlɛyara ko fɛn min bɛ kaburu kɔfɛ k'o ka gɛlɛn ni kaburu kɔnɔna ye yarabi ani silamɛw bɛɛ lajɛlen ala kan ka kaburu kɔnɔna nɔgɔya kaburu kɔnɔna nɔgɔyali bɛ daminɛ ni fɛn jumɛn ye o de ye ɲininkali min bɛ ka tɛngu i la i ka se k'o jaabi komi a bɛ ɲini fɛ cogo min na a bɛ ɲini fɛ cogo di ani ɲininkali jumɛn bɛ k'i la i bɛ ɲininka de ko man rabuka ko jɔn ye e ma ye o kɔrɔ jɔn ye e dan k'e bila diɲɛ kɔnɔ e de bɛna ɲininkali mɛlɛkɛw ɲininka jaabi sisan raditu billahi rabban ala de ye ne ma ye u bɛ tila k'i ɲininka tuguni o tuma jɔnni nana o diinɛ in ɲɛfɔ e ɲɛna i b'a fɔ wa bi seyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasulan an ko te muhammadu ala ka kisi n'a ka nɛɛma b'a ye o de nana diinɛ in ɲɛfɔ ne ɲɛna a ko n'i y'o jaabi ka ban o bɛ tila k'i ɲininka ko e bɛ diinɛ min kan k'o ye diinɛ jumɛn ye e b'a dɔn o jaabi de ko wa bil islami diinan ko silamɛya de ye ne ka diinɛ ye
a ko n'i y'o jaabi kaba dɔrɔn i bɛ mɛlɛkɛ ye a b'a bolo kɛ ka kaburu wɔgɔbɛ ko e bɛ sigi min bɛ ka ɲininka n'o ye su ye o de b'a yɛrɛ ɲininka k'a fɔ ninnu bɛ ka nin wɔgɔbɛ kun jumɛn na ko n'a fɔra k'a fɔ k'i bɛ don arijinɛ kɔnɔ n'i sara yɔrɔ min na i tɛ alikiyama wa i tɛ diɲɛna fana k'e bɛ yɔrɔ jumɛn na e bɛ barizaku de la ko ni u ye yɔrɔ in wɔgɔbɛ dɔrɔn e bɛ k'i yɛrɛ ɲininka tuma min na ko ninnu bɛ ka nin wɔgɔbɛ kun jumɛn na dɛ o bɛ k'a wɔgɔbɛ de ko e mana don arijinɛ kɔnɔ hɛrɛ o hɛrɛ ni e b'o sɔrɔ yen nɔ dɛ o wɔgɔbɛlen tiyo in dɛ o de hɛrɛ bɛna o nɔfɛ sisan ka na suri su sigilen k'a kaburu kɔnɔ yanni alikiyama don cɛ ko nka ni mɔgɔ min ma se ka ne ɲininkali in jaabi ka ɲa o kɔrɔ k'a fɔ ko e m'a ɲɛ ɲini e m'a ɲɛ dɔn wa e m'a k'i sɛbɛ ye fana n'o tɛ fɛn min y'i sɛbɛ i ka diɲɛnatigɛ latigɛ cogo la dɛ i bɛ k'o ɲɛ ɲini nka fɛn min ye ala ko ye a kan ka ɲɛ ɲini komi ala y'o fɔ an ye cogo min na a ko tuma ni su ma se ka nin jaabi dɛ o kɔrɔ de ye ko o tɛ arijinɛ mɔgɔ ye i b'a ye o mɛlɛkɛ fila fana olu de fana bɛ kaburu wɔgɔbɛ su sigilen b'a yɛrɛ ɲininka ko yala ninnu bɛ ka nin wɔgɔbɛ kun jumɛn de la a mana fɔ ko ni su donna jahanama kɔnɔ ko tɔɔrɔ o tɔɔrɔ b'a sɔrɔ yen nɔ o tɔɔrɔ bɛɛ dɔ de bɛna o wo ni o tiyo fɛ ka na suru su sigilen k'a kaburu kɔnɔ yanni alikiyama jɔ don cɛ yarabi a ɲininkali kɛ ko ɲuman ala k'o nɔgɔya ne ni aw bɛɛ lajɛlen ye a jaabi kɛ ko ɲuman fana ala k'o don ne ni aw da o fɔra yɔrɔ min na seyidina umaru girinna ka wuli ko kira sɔlɔlahu alaihi wasallam e de ko n'an dara kaburu kɔnɔ kaba ko bɛɛ tɛ jɛ ka don kaburudon kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ cogo min ko bɛɛ tɛ jɛ ko ka bɔ a kɔnɔ ten fana ko su dalen kinifɛ tulo min bɛ dugu ma dɛ ko tulo bɛ dugu fara kan na ɲininkali mɛlɛkɛ fila fɛ dɔ bɛ bɔ kɔrɔn fɛ dɔ bɛ bɔ tilebin fɛ ka na i b'a fɔ kira b'a fɔ an ɲɛna cogo min na sallallahu alaihi wasallam o bɛna su wuli k'a ɲininka nin ɲininkali in de la kira b'a fɔ ɲɛna ko ni mɛlɛkɛ fila min bɛ na k'u ka farin ko n'u pɛrɛnna fɔ tasuma bɛ b'o da kɔnɔ olu de bɛna ɲininkali kɛ seyidina umaru ko kira ma sallallahu alaihi wasallam ko kira ko ni ninnu nana ko a fɔ anw yɛrɛ ka dɔn ta yɛrɛ tɛna bɔ anw kɔnɔ wa e bɛ ka ninnu bonya n'u janya fɔ cogo min na nɛgɛ bereke min b'u bolo n'u pɛrɛnna tasuma bɛ b'o da kɔnɔ ko o tuma ko anw bɛ ninnu jaabi cogo di k'a fɔ an ka dɔn ta tɛ bɔ an kɔnɔ o yɔrɔ bɛɛ la masa min ka bon a se kɔrɔtalen don ale de ko k'a y'a ka jɔn da a b'a ka jɔn fɛ a ye kuranɛ aya jigi o yɔrɔ la ka di rasuli sallallahu alaihi wasallam k'a ka seyidina umaru jaabi o kuranɛ aya mun de bɛ fɔ o kɔnɔ ala ko yusabitu lahu lezina amanu bil qawli sabiti ko mɔgɔ minnu n'u limaniyara diɲɛ in kɔnɔ yan nɔ ka tila ka ala ko ɲɛɲini k'a ɲɛ dɔn diɲɛ in kɔnɔ yan nɔ ko ala bɛ nin ɲininkali in jaabi dɛ ala b'a sabati olu tigilamɔgɔw nɛn ka kaburu kɔnɔ u ka se ka ɲininkali mɛlɛkɛ ninnu jaabi kira ko sallallahu alaihi wasallam a ko i tila o tila seli la i b'a fɔ raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi sayidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasulan i bɛ tila ka segin a kan tugun raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi sayidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasulan o ye siɲɛ fila ye i bɛ tila k'a fɔ raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi sayidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasulan i tila o tila seli la i bɛ nin fɔ siɲɛ saba masa min ka bon n'a se kɔrɔtalen don a ko n'i sara ka don i kaburu kɔnɔ ko ale ala b'a sabati nɛn kan i bɛ ɲininkali mɛlɛkɛ ninnu jaabi ne nin jaabi la ɲɛ kaburu ɲininkali de o jaabi de ye nin saba ye nin saba e bɛ se k'olu jaabi cogo di fo e ka kɛ nin fɔbaga ɲuman de ye seli o seli kɔfɛ siɲɛ saba n'a ma min faamu nin na a bɛ se ka ɲininkali kɛ an bɛ ɲɔgɔn la faamu halisa n'o siɲɛ saba dafara i bɛna jumɛn tugu la sisan nɔ i b'a fɔ allahumma ajirni minan nari allahumma ajirni minan nari allahumma ajirni minan nari i b'o fɔ siɲɛ 7 n filɛ ka nin min fɔ nin dɛ i bɛ segin ka fɔ siɲɛ 7 n'o siɲɛ 7 dafara i bɛ sɔrɔ k'a fɔ allahumma adkhilni aljannata allahumma adkhilni aljannata allahumma adkhilni aljannata i bɛ nin fana fɔ siɲɛ 7 seli kɔfɛ dugawu ka ca dɛ an y'a fɔ cogo min si tɛ si place ta
nga seli kɔfɛ dugaw n'i bɛ k'a fɛn fɛn fɔ tana t'a si la mɛ n filɛ ka nin fila min fɔ nin ye k'i bɛ ninnu fɔ ka tugu ɲɔgɔn na siɲɛ 7 tana bɛ nin fila la nin fila tana ye fɛn jumɛn ye i kana kuma ka sɔrɔ ka ninnu fɔ ni kumana dɔrɔn ka sɔrɔ ka ninnu fɔ dɔrɔn ninnu tɛ u ka baara kɛ tuguni nin fila kɔrɔ ye fɛn jumɛn ye n'i ko Allahumma ajirni minan nari o kɔrɔ de Ala n b'i deli kana don i ka jahanama kɔnɔ Ala n b'i deli kana don i ka jahanama kɔnɔ Ala n b'i deli kana don i ka jahanama kɔnɔ o de Allahumma ajirni minan nari n'o siɲɛ 7 dafara ka sɔrɔ e ma kuma mɔgɔ fɛ salamalekum bilalen kɔfɛ seli la jahanama de bɛna kuma sisan a b'a fɔ Ala karisa den karisa a y'a ɲini fɛ siɲɛ 7 k'i kana don ne jahanama kɔnɔ Ala ne b'i deli kana karisa don ne jahanama kɔnɔ Ala b'a fɔ a ye ne t'i don jahanama kɔnɔ o tuma i bɛna fɔ tuguni Allahumma adkhilni aljannata Allahumma adkhilni aljannata Ala ne b'i deli ka ne don arijinɛ kɔnɔ Ala ne b'i deli ka ne don arijinɛ kɔnɔ i b'o fɔ siɲɛ 7 n'o siɲɛ 7 fana dafara ka sɔrɔ i ma kuma mɔgɔ fɛ arijinɛ bɛna kuma sisan a b'a fɔ Ala karisa den karisa a y'a ɲini fɛ siɲɛ 7 k'i ka don ne arijinɛ kɔnɔ Ala ne b'i deli tɛ karisa don ne arijinɛ kɔnɔ wa Ala b'a fɔ ko n y'i don arijinɛ kɔnɔ ni Ala ko k'a y'i don arijinɛ kɔnɔ ka ban dɛ o y'o bannen de ye koyi o ye e de ye arijinɛ kɔnɔ sa dɛ wa ni Ala ko k'a y'i kisi jahanama tɔɔrɔ ma siɲɛ 1 pe o ye e kisilen de ye Ala ka ne n'aw kisi jahanama tɔɔrɔ ma arijinɛ Ala k'a nɔgɔya an ye a sɔrɔ sabu Ala ka o fara nɔgɔya an ye Ala ka ne ni aw kisi jahanama ma jahanama sɔrɔ sababu Ala ka ne ni aw fana kisi o ma a ko n'o siɲɛ 7 dafara i ɲɛ b'a la yɔrɔ ninnu fila ka suru ɲɔgɔn na dɛ nka hali ni fila ma ɲɔgɔn sɔrɔ kitabu kelen kɔnɔ Ala n b'i deli kan don i kan kisi ka jahanama ma Ala n b'i deli kan kisi jahanama ma ani Ala n b'i deli kan don arijinɛ kɔnɔ yɔrɔ o ka suru ɲɔgɔn na dɛ nka hali ni fila ma ɲɔgɔn sɔrɔ kitabu kelen kɔnɔ nka o kɔni sariti ye fɛn min ye n'olu kumana dɔrɔn o kɔrɔ de ye k'e ka dugawu jaabira Ala k'an ka dugawu jaabi i kana sɔn abada ka salamu kɔfɛ ka kuma ka sɔrɔ ka ninnu fɔ n'o tɛ o tɛ kuma tuguni e kɔni y'a fɔ nka e hakili bɛ kuma min na olu tɛ kuma tuguni o tuma an ka hakili to yɔrɔ la n'o banna i bɛ sɔrɔ k'a fɔ ya musabital kulubi sabit kalbi ala dinika ya musabital kulubi sabit kalbi ala dinika ya musabital kulubi sabit kalbi ala dinika kira sallallahu alaihi wasallama n'a tun tilala seli la a tun bɛ duwawu minnu dada ɲɔgɔn kan an b'a la k'olu de fɔ ɲɔgɔn ɲɛna n'olu de bɛ wele ko bakiyatu as-salihatu seli kɔfɛ i ka kan ka baraji min ɲini ka se i yɛrɛ ma dɛ an bɛ k'olu de fɔ kira tun bɛ ninnu de fɔ sallallahu alaihi wasallama ka seli kɔfɛ n'a tun ye salamu bila a b'a fɔ Ala e de ye dusukun sabati masa ye n b'i deli kan dusukun sabati ka diinɛ kan o de ya musa bital kulubi Ala e de ye dusukun sabati masa ye sabit kalbi ala diini kan ne b'i deli kan ne dusukun sabati ka diinɛ kan kira kun b'a fɔ ten sallallahu alaihi wasallama Ala dun ko k'an ka kɛ kira ma ladegelibaga ye o tuma an bɛ ka kira de ladege a ka kɛtaw la o tuma dusukun Ala b'a sabati Ala k'an bɛɛ dusukun sabati Ala ka diinɛ in kan ni kira tilala seli a tun bɛ nin fɔ siɲɛ 3 seli bɛɛ lajɛlen kɔfɛ o kɔfɛ a bɛ tila k'a fɔ tuguni Allahumma a inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika Allahumma a inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika Allahumma a inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika kira sallallahu alaihi wasallam n'a tun tilala seli la a tun bɛ nin fana fɔ siɲɛ 3 ko Ala ne b'i deli a inni ala zikrika i ka ne dɛmɛ i kofɔli ɲuman na wa zikiri wa shukrika Ala i barikada ɲuman n b'i deli kan dɛmɛ o la wa husuni ibadatika Ala i bato kɛ ko ɲuman dɛ n b'i deli kan dɛmɛ o yɛrɛ de la ni kira kun tilala seli la sallallahu alaihi wasallama a bɛ nin fana fɔ siɲɛ 3 o kɔfɛ a bɛ tila k'a fɔ tuguni halisa kira sallallahu alaihi wasallama an b'a ka seli kɔfɛ dugawu de kan
k'olu ɲɛfɔ ɲɛna. Kira b'a fɔ tugun sallallahu alaihi wasallama, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abuduka wa ana ala ahadika wa wa'adika ma istata'atu a'udzu bika min syarri ma sana'atu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru zunuba illa anta. Cɛw b'a fɔ nin fɔcogo la. Yɔrɔ dɔ bɛ yen, camancɛ yɔrɔ dɔ la, musow b'o fɔ fɔcogo min na, an bɛna o fana de ta sisan musow ka se ka faamuyali kɛ o yɔrɔ la. O de Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana amatuka wa ana ala ahadika wa wa'adika ma istata'atu a'udzu bika min syarri ma sana'atu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru zunuba illa anta. A bɛɛ fɔcogo kelen ye, nka ni cɛw sera wa ana abuduka, olu b'a fɔ ala i ka jɔnkɛ de ne. Nka ni musow sera o yɔrɔ ma, olu b'a fɔ wa ana amatuka, ala i ka jɔnmuso de ye ne. I ka jɔnkɛ de ye ne, o ye cɛw ta yɔrɔ ye. I ka jɔnmuso de ye ne, o ye musow ta yɔrɔ ye. A bɛ k'a faamu kɔni. Ala k'a faamuyali ko ɲuman d'a ma. Kira ko sallallahu alaihi wasallama, a ko i bɛ yafa ɲini o yafa ɲini dɔn, astagfirullaha wo, i mana yafa ɲini o yafa ɲini ye k'a dɔn k'a kalan k'a ban, yafa ɲini si tɛ nin yafa ɲini in bɔ. N bɔra ka nin dugawu min fɔ sisan nɔ. Kira b'a fɔ an ye sallallahu alaihi wasallama, a ko nin de ye seydul istigfari, nin de ye yafa ɲiniw la kuntigi ye, nin de ye yafa ɲiniw la belebele ye. I mana yafa ɲini cogo o cogo la, n'i ma nin fɔ, i m'a bele a bɛɛ la belebele fɔ, wa nin de y'a sanfɛla dan bɛɛ lajɛlen ye. Kira ko sallallahu alaihi wasallama, n'i tilala fajiri seli la, i bɛ nin fɔ siɲɛ 3. Nin siɲɛ 3, Kira ko te sallallahu alaihi wasallama, n'i ye nin fɔ siɲɛ 3 fajiri selilen kɔfɛ, yanni ka se fitiri ma, ni ani saya bɛnna i ma, Kira ko dugawu in kɔsɔn, ko ala ko k'i tɔgɔ ko arijinɛ ma, o kɔrɔ ala ko k'a y'i don a ka arijinɛ kɔnɔ dugawu in 3 kɔsɔn. Wa n'i ye fitiri seli fana, ka dugawu in fɔ ni istigfaru ye, ni astafurlaha belebele, ni yafa ɲiniw ka kuntigiba min filɛ nin ye. Kira ko te sallallahu alaihi wasallama, a ko n'i ye nin fɔ fitiri selilen kɔfɛ siɲɛ 3, yanni ka se fajiri ma ani ka saya bɛnna, masa min ka bon n'a se kɔrɔtalen don, o de ko a ka kira ma kuranɛ kɔnɔ ko wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayun yuha, ko kira mana min fɔ dɛ sallallahu alaihi wasallam, ko ale ala de y'a don a da. Wa o de kira y'a fɔ ne ni e ɲɛna ko ni mɔgɔ min ye nin fɔ fajiri selilen kɔfɛ siɲɛ 3 yanni fitiri cɛ, ni ani saya bɛn'i ma, ko dugawu in kɔsɔn ala ko a y'i don a ka arijinɛ kɔnɔ. A ko wa n'i ye fitiri fana seli ka nin fɔ siɲɛ 3 fitiri selilen kɔfɛ yanni dugu ka jɛ ani saya bɛn'i ma, kira ko te sallallahu alaihi wasallam, ko masa min ka bon n'a se kɔrɔtalen don, k'a ko k'a y'i don arijinɛ kɔnɔ dugawu in kɔsɔn. A ko nka sariti b'a la dɛ. A sariti fana ye fɛn jumɛn ye? O k'a sɔrɔ i bɛ ka dugawu min fɔ dɛ, i dalen don a la. I bɛ k'a fɔ tuma min na dɛ, i dalen don a la, o b'a yira k'a fɔ ko e ka dugawu minɛna. E bɛ da la cogo di? F'e k'a kɔrɔ de dɔn. N'i y'a kɔrɔ dɔn tuma min na dɛ, n'a y'a sɔrɔ i dalen don a la, a bɛ sɔrɔ ka minɛ i ma. N'i dalen tɛ a la fana, o tuma i ka da a la. N bɛ taa musokɔrɔba minnu kalan. Kira ko sallallahu alaihi wasallam ko fajiri mana seli siɲɛ 3, fitiri mana seli siɲɛ 3, ne bɛ taa musokɔrɔba minnu kalan. Olu ko dugawu in ka bon cogo min, dugawu in ka di cogo min na, yafa ɲiniw la kuntigi belebele min don dɛ, k'olu t'a kɛ fajiri mana seli siɲɛ 3, fitiri mana seli siɲɛ 3 dɛ, k'olu bɛna ta u ka seli wagati bɛɛ de la.
ne ko ngo afana be nya o la o fana y'a kɛ cogo ye ani an bɔra ka dugawu min fila fana fɔ k'a fɔ ko charte b'olu la ko ala b'i deli kana don i ka jahanama kɔnɔ ala b'i deli kana don i ka jahanama kɔnɔ siɲɛ 7 ala b'i deli kan don i ka arijinɛ kɔnɔ ala b'i deli kan don i ka arijinɛ kɔnɔ o fana ye siɲɛ 7 ye yɔrɔ an ko ni kumana ka sɔrɔ k'o fɔ dɔrɔn salamu kɔfɛ k'o tɛ minɛ k'olu tɛ kuma tuguni dɛ i kɔni y'a fɔ nka e hakili bɛ kuma min na olu k'e jaabi ni o ye o ko o tɛ fɔ tuguni kira ko tɛ sallallahu alaihi wasallam k'an k'olu fana fɔ de fajiri mana seli siɲɛ 7 fitiri mana seli siɲɛ 7 nka halisa o kelen de don n bɛ taa musokɔrɔba minnu kala olu fana ko o dugawu 2 in na dɛ k'o fana ka bon cogo ma n'o kɔrɔ ka di cogo min a n'o bɛ min lase a fɔbaga ma dɛ k'olu t'a kɛ fajiri ni fitiri dɛ k'olu b'a ta seli wagati bɛɛ lajɛlen na nka bɛ bɛn o fana na n'o fana nɔgɔyara mɔgɔ min ma i b'a ta seli wagati bɛɛ la n'o ma nɔgɔya i ma fitiri ani fajiri min fɔra i b'a ta o la nka dɔw bɛ yen nɔ minnu bɛ kala seli wagati bɛɛ la an bɔra k'olu fana fɔ nka n'i ko i b'i ta bɛɛ kala seli wagati bɛɛ la o fana ka ɲi ala k'a ni sababa bɛɛ a ko yanni e ka a ka mago ɲa e ye e ka se ka don arijinɛ kɔnɔ ni a ye ko e b'a kɛ cogo di a ko n'i ko alahuma anta rabbi ala e de ye ne ma ye la ilaha illa anta ala masa wɛrɛ tɛ ne bolo ne bɛ seli masa min ye ala masa wɛrɛ tɛ ne bolo ne bɛ n jigida masa min kan fo n'a kɛra e kelen pe halakita ne ala e de ye ne da ni cɛw don olu b'a fɔ wa ana abuduka ala e de ye ne da i ka jɔnkɛ de ye ne ne muso don olu b'a fɔ o yɔrɔ la halakita ne ala e de ye ne da wa ana amatuka ala wa i ka jɔnmuso de ye ne ye dɛ wa ana ala ahadika ala i ye fɛn fɛn fɔ ko ne k'o kɛ n b'i ka layidu kan de kan wa adika ala i ye fɛn fɛn fɔ ko ne k'o to yen n bɛ k'o bɛɛ to yen nɔ i ka bagabagali kosɔn wa ana amatuka wa ana ala ahadika wa adika i ye min fɔ n k'o kɛ n bɛ k'o kɛ i ko n ka min to yen bagabagali kosɔn n bɛ k'o fana to yen nɔ o bɛ ka faamu kɔni a ko kɔfɛ n'i ko wa ana amatuka o ye muso ye wa ana ala ahadika wa adika ma istato ato ala ne b'a la ka nin bɛɛ lajɛlen kɛ n seko damayira de la i ko n ka min kɛ n bɛ k'o kɛ n seko damayira la i ko n ka min to yen n bɛ k'o fana to yen o bɛɛ lajɛlen to yen seko damayira de la a bɛ ka faamu kɔnɔ wa ana amatuka o ye musow ta ye wa ana ala ahadika wa adika ma istato ato a uzu bika ala ne bɛ tanga ɲini e fɛ min sharri ma sɔnna atu ka bɔ n ka kojugu bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ma bari ala ko kojugu o kojugu ko kɔlɔ b'a la ko kojugu o kojugu tɔɔrɔ de bɛ a la fo ni mɔgɔ min tubira ka bɔ i ta la yanni sadon cɛ dɛ ala de ye tubi minɛ masa ye ale de ko a ta ibi mina zanibi kɛma la zaniba lahu mɔgɔ min tubira ka bɔ i ka juguman kɛ ma tubi ye arabuka ye kuranɛ don tubi kɔrɔ de mɔgɔ min nimisara ka segin kɔ ka bɔ i ka kojugu kɛlɛ ma k'i bɛ ale ala bolo k'i ma deli kɔ ka kojugu kɛ ala ko kuranɛ yɔrɔ dɔ la ko ya ayyuha lezina amanu aw minnu limaniyara ka tila k'a fɔ tuguni aw minnu ye dantɛmɛ kɛ yanni bi ka se kojugu kɛw la dɛ la taqnatu min rahmatillahi k'aw kana aw jigi tigɛ ni ala ka hinɛ na ala ka dakun b'an bɛɛ lajɛlen fɛ mɔgɔ si tɛ yen k'i ma deli ka don ala tanamako la o mɔgɔ tɛ yen nɔ hali an b'an ka maabaw jalamugubatigi minnu na a disabatigi minnu ye dɛ a bɛɛ delila ka tɛmɛ ala kota dɔ sira fɛ ala bɛ bɛɛ sutura n'i ta ye i ka tubi i ka segin kɔ n'i seginni kɔ dɔrɔn ala y'a fɔ cogo min na o de don i bɛ ale ala bolo k'i ma deli ko ka juguman kɛ yarabi an ka juguman ala k'u yafa an bɛɛ lajɛlen ye a ko wa juguman kɛlen kɔfɛ k'an kana jigi tigɛ ale ala ka hinɛ na dɛ k'ale de bɛ jurumu bɛɛ lajɛlen yafa ala k'an bɛɛ lajɛlen ka jurumu ala k'a bɛɛ lajɛlen yafa ni kira muhamadu bonya n'a hɔrɔma ye sɔli ala rasulu e ko dugawu in kɔnɔ ko a uzu bi ka min sharri ma sɔnna a to ala n ye fɛn fɛn kɛ juguman na n b'i deli kan kisi a bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ma a b'u u la ka bini imati ka aleya ala ne bɛ jɔn ka ala fɔ i ye nɛɛma caman kɛ n ye dɛ hali ka dan e ɲɛ b'i kun ala ye dɔw da kabiri u dana don min na diɲɛ ka fi diɲɛ ka jɛ olu t'a dɔn ala ye ɲɛ di e ma a ma nɛɛma k'i ye
a ye nɛɛma k'i ye dɛ ka hakili d'i ma kabi ala ye dɔw da hakili t'u fɛ ka sen fila di e ma kabi ala ye dɔw da u ma deli ka jɔ o sen fila kan ala b'o fɔ kuranɛ yɔrɔ dɔ la ko wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha ko ni ko i bɛ ne ala ka nɛɛma jate i tɛ se k'a jate ka s'a dan na jɔnni bɛ se ka ala ka nɛɛma jate ka s'a dan na mɔgɔ si dɔ bɛ yen nɔ o ma furu sɔrɔ e ye furu sɔrɔ dɔ b'o ye furu sɔrɔ o m'a sɔrɔ ko den cɛma o m'a sɔrɔ ko muso ma ala y'a den ma ko cɛma k'a di e ma muso ma ala ma nɛɛma kɛ e halisa ala ye nɛɛma k'an bɛɛ lajɛlen ye hali ka da kɛnɛya min b'i la o y'a belebele dɔ ye ala ye nɛɛma k'an bɛɛ lajɛlen ye ala de b'o fɔ ko ni an ko k'an b'ale ala ka nɛɛma jate an tɛ se k'a jate ka s'a dan na e ko a b'u u la ka bini i ma tɛ ka ale ya ko ala bɛ jɔn k'a la fɔ i ye nɛɛma kɛ n ye dɛ wa a b'u u bizani bɛ ala wa ne fana bɛ jɔn k'a la fɔ ko n ye jurumina ko caman kɛ dɛ fagifirili ala o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ dɛ ne bɛ e deli de e ka yafa ne ma fa innahu la yaghfiru zunuba bari ko n'a kɛcogoya de mɔgɔ si tɛ se ka ni jurumu ninnu yafa illa anta fo n'a kɛra e ala kelen pe ye ala ka ne ni aw jurumu yafa a ko nin dugawu in fana sarti ye fɛn min ye i bɛ ka min fɔ o k'a sɔrɔ i dalen don a la n'i y'a fɔ k'a sɔrɔ i dalen don a la kɔni ala ko k'ale fana ye min fɔ k'o y'o bannen de ye koyi ale fana ko n'i y'a fɔ siɲɛ 3 yanni fitiri cɛ n'a ni saya bɛnna e bɛ k'a fɔ k'a sɔrɔ i dalen don a la ko tiɲɛna k'ala ye nɛɛma k'i ye ala ko n'i sara a b'i don a ka arijinɛ kɔnɔ a 2nan e dalen don a la k'a fɔ ko tiɲɛna ko ne ye kojugu caman kɛ o kojugu in bɛɛ kɛlen kɔfɛ dɛ e ko fagifirili ala wa ne b'i deli ka yafa n ma fa innahu la yaghfiru zunuba ko bari ko n'a kɛcogoya mɔgɔ si tɛ se ka ne ka ni jurumuba in yafa illa anta fo n'a kɛra e ala kelen pe ye o tuma an bɛ ala deli ne ni aw ala ka an jurumu yafa halisa o foli kelen n'o dugawu kelen don gurupu fatumatu zaraw kanubagaw a n'a kɔkɔrɔdonbaga n'a lafasabagaw ne ka dugawu baw ye ne yɛrɛ bɛ dugawu ɲini aw fɛ aw bɛ foli min kɛ halisa n bɛ segin foli in kan n bɛ foli in mɛn cogo min na n bɛ foli in fana lasegin aw ma ko aw bɛɛ lajɛlen wa aleykum salam wa rahmatulahi wa barakatuhu wa bɛ ka dugawu min kɛ ne ani silamɛw bɛɛ lajɛlen su ani tile a n'aw bɛ k'a kɛ ɲɔgɔn ye cogo min na halisa ne b'a fɔ dugawu ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ko ami 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 ala k'an ka dugawu jaabi wa an tɛ ɲinɛ an ka sababu ɲumanw fana kɔ dɛ sababu ko i kana to di ale ma sababu ko i kana ji di ale ma nka sababu ko k'i kana ɲinɛ ale kɔ an kana ɲinɛ an ka sababu ɲumanw kɔ dɛ n'o ye ne yɛrɛ kɔrɔmuso Sitan Tarawele ani Madame Jaabi Muna Sise ani gurupu Fatumatu kanubagaw bɛɛ lajɛlen gurupu ladenw bɛɛ lajɛlen minnu bɛ ka bɔ ka caya ka kuma ani minnu ka kuma ye kelen-kelennin ye ani minnu kuma ka gɛlɛn minnu ma ne ka foli ne ka dugawu don ne ka barika ɲuman da a bɛ aw bɛɛ lajɛlen de ye gurupu Fatumatu Zaraw tɛ se ka kɛ foyi ye ni aw tɛ o tuma aw kana fama bɔli ma n'aw famana bɔli ma n'i y'a mɛn ko i ye tɔnden ye o k'a sɔrɔ i bɛ taama tɔn nɔfɛ dɛ n'i kɔni tɛ taama tɔn nɔfɛ e tɛ wele ko tɔnden dɛ i yɛrɛ de bɛ se k'i yɛrɛ wele ko tɔnden n'o tɛ tɔndenw t'i wele ko tɔnden dɛ o tuma ni mɔgɔ min ko n ka kɛ gurupu Fatumatu Zaraw a kanubaga n'a lapasabaga n'a gurupu kɔnɔden dɔ ye o tuma taama gurupu nɔfɛ e bɛ taama gurupu nɔfɛ cogo di i kana fama gurupu kɔnɔna ma aw bɛ fɛn o fɛn fɔ su ani tile ne tulo b'a bɛɛ la wa ne ɲɛ b'a bɛɛ la wa n ka foli ni n ka barika da a b'aw bɛɛ lajɛlen ye halisa an ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye an ka dugawu kɛ Mali jamana ye an ka dugawu kɛ silamɛ jamana bɛɛ lajɛlen ye ala ka basigi don Mali jamana kɔnɔ ani silamɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen an ka foli n'an ka barika da o b'aw bɛɛ lajɛlen ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan wasalamu aleykum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu bi seli kɔfɛ dugawu kira ka fɔcogo la sallallahu alaihi wasalama an b'a jɔ yan nɔ ni ala ye diɲɛ waati wɛrɛ yira na an b'a tɔ tugu a la ni ala sɔnna a ma halisa an bɛ segin an ka foli jaabiw kan wa aleykum salam wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu wa aleykum salam wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu sanba kɔri baasi tɛ yen nɔ denbaya bɛ di baara yɔrɔ dun kɔri baasi t'aw la kɔni aw ni fama alhamdulilayi rabbil alamina sanba an kɔni an tɛ se ka foyi f'i ɲɛna ni dugawu don tɛ ala k'an kɛ diinɛ dɛmɛbaga ye
ala k'an kɛ dɛmɛbaga ye n'an ye min kɛ ala k'a minɛ an kɔni an bɛ gurupu bɛɛ lajɛlen fo k'i yɛrɛ fo dantɛ foli min na i bɛ cɛsiri min ni jiza min na gurupu kɔnɔ sanba i jija dɛ i jija n'o kɛra o bɛ diya an yɛrɛ ye kosɛbɛ kosɛbɛ i jija bɛɛ lajɛlen k'i jija gurupu ye an y'a dabɔ diinɛ dɛmɛni min kama ani diinɛ laseli min kama ni mɔgɔ mɔgɔ y'i jija ka min k'a la i b'o baraji de sɔrɔ ala kana si fɔ i ta baraji kɔ min bɛ se min na bɛɛ k'i ta kɛ dɛ min bɛ se ka bɔgɔ nɔni min bɛ se k'a bari min bɛ se k'a mun min bɛ se k'a kɛ kɛcogo la bɛɛ k'i jija ni ala sɔnna mɔgɔ mɔgɔ ye faamuyali sɔrɔ a kɔnɔ ni i ka dɛmɛ min ye i b'o baraji sɔrɔ ala kana fa baraji kɔ aw ma ye kira sɔlɔlahu alayhi wa sallama a ka cɛba cɛ naani bɛɛ n'a ka jama de kun don min bɛ se ka min kɛ o b'o de fɔ ɲɔgɔn ɲɛna ka ɲɔgɔn bilasira k'a fɔ anw ka kɛ tan n'u bɛɛ farala ɲɔgɔn kan dɔrɔn o de nana ka na kɛ anw bolo nin diinɛba in ye tantɔ o tuma ne an fana seko ye min ye k'a dɛmɛ k'a sankɔrɔta minnu fana nin laseli ninnu sɔrɔ ni nin sababu ninnu tɛ olu fana ka se k'a sɔrɔ an bɛ dugawu de kɛ gurupu Fatumata Zaharaw kanubaga n'a lapasabagaw a n'a lamɛnbagaw a n'a sinsinbagaw a n'a kodiyabagaw ala ka si ni kɛnɛ ni labanko ɲuman ala k'a dan bɛɛ lajɛlen ma ala ka ne ni aw ala k'an bɛɛ sɔn arijɛnɛ na fɔ k'an sɔn jɛnatul firdawsi la ala ka ne ni aw kisi jahanama ma fɔ k'an kisi a bɛɛ lajɛlen ma tagalen ɲɛfɛ ni ala sɔnna ma arijinɛ so 4 o bɛ astafurla arijinɛ so 8 an bɛna ɲɛfɔ ɲɔgɔn ɲɛna ani jahanama so 7 an bɛna o fana fɔ ɲɔgɔn ye ala k'an kisi jahanama tɔɔrɔ ma arijinɛ ala k'o nɔgɔya an ni aw bɛɛ lajɛlen ye kira bonya n'a hɔrɔma kɔsɔn sɔli ala rasul ya rabi ala k'an bɛɛ dɛmɛ ala k'an bɛɛ dɛmɛ ala k'an bɛɛ kɛ diinɛ dɛmɛbaga ye an bɛ dugawu k'aw ye cogo min a fana ka dugawu k'an ye ten basigi ala k'a don mali jamana kɔnɔ basigi ala k'a don silamɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ayiwa an kɔni an tɛ se ka foyi fɔ gurupu Fatumata Zaharaw kɔnɔ mɔgɔw ye a donna n'a dugulen a denmisɛnnin a n'a mɔgɔkɔrɔba mali kɔnɔ ali mali kɔ kan an ka dugawu b'aw bɛɛ lajɛlen ye an ka foli b'aw ye fana an b'a fɔ nin yɔrɔ in na ko wasalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu